नमस्कार बंधुरा आमार चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। चले एसेछि आजके एकटी नतून भिडियो निये। बंधुरा आजकेर एई भिडियोते आपनारा देखते पारबेन असाधारण एकटी बियेर गेट। एई गेटटिर हाइट रयेछे 8 फिट एबं साइडे रयेछे आमादेर 8 फिट। तो साइडे आरो दुटी स्ट्राक्चार रयेछे, सेटी 3 फिट बाई 6 फिटेर एबं साइडे जे सादा फोमेर डिजाइनगुलो देखछेन सेगुलो 3 फिट बाई 6 फिटेर करे डिजाइनगुलो तैरि करा रयेछे एबं ओपरे जे हाफ चाँदेर एकटी डिजाइन देखछेन सेटिও 6 फिट बा 3 फिटेर डिजाइन करा। तो बंधुरा এটা দেখছেন দিনের বেলার ভিউ। তো বন্ধুরা দেখুন আমার এই বিয়ের গেটটি কেমন লাগছে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এখন দেখুন বন্ধুরা রাত্রিকালীন ভিউ।